Hello everybody! How are you? This is your teacher Nerida in a new short video about our names. Este video cortito es sobre nuestros nombres. Por eso tenemos acá el título Hello, my name is. Hello, my name is. Bien, acá vamos a ver un poquito de vocabulario sobre nuestros nombres, sobre nuestros names. Our names. Let's start. Number 1. First name. First name. First name. Repeat. First name. First name se refiere al nombre que nosotros tenemos. Por ejemplo, this is my name. This is the teacher's name. Este es el nombre de su docente, su teacher. Y acá el first name sería este. First name. First name. Good. Vamos con otra palabrita. Middle name. Middle name. Repeat. Middle name. A middle name, vamos a identificarlo acá, sería este. This is the middle name. First name, middle name. Let's go with another. Middle initial. Middle initial. Repeat. Middle initial. For example, here, this is the middle initial. Middle initial. First name, middle initial. El middle initial se utiliza cuando no queremos poner el middle name completo. Entonces, simplemente ponemos middle initial. Last name. Last name. Repeat. Last name. In this example, this is the last name. This is my last name. First name, middle name, last name. Okay, so here we have a ticket. This is a ticket. This is a picture of a ticket. We are going to practice forms. Practice forms. Look at the information. Look at the information on the concert ticket. Oh, this is a concert ticket. Complete the sentences below. Complete the sentences below. These are the sentences. 1, 2, 3, 4. Complete the sentences below with this information. Information from the ticket. For example, her first name is. You have here the name. Her middle initial is. Her last name is. Her email address is. Okay, so you have to complete with this information. Pueden detener el video para poder hacer este ejercicio.
Now continue. My ID card. You remember my ID card. Repeat. My ID card. This is the teacher's ID card. We have name, address, phone, and email address. One more. Name, address, phone, email address. With this information, complete the sentences. Complete the sentences. Her first name is. Her middle initial is. Her last name is. Her phone number is. Her phone number is. Her email address is. So you complete please the sentences with this information. Next, my ID card. Now you prepare your own ID card. Ustedes escriben su propio ID card, similar al mío. ¿Ok? Tienen que poner name, address, phone, email address. Preparan su ID card. Es necesario poner una foto. It's not necessary to put a real picture. You can draw it. Pueden dibujarlo. Entonces, una vez que han creado su ID card, create your ID card, you share it in the WhatsApp group. Share it in the WhatsApp group. Lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Una vez que lo hemos compartido, share, una vez que lo hemos compartido, vamos a escoger dos. Take two IDs. Take two IDs. Escogemos dos ID cards que no sean nuestros, de dos compañeros. One male, uno que pertenezca a un varoncito, and one female, y uno que pertenezca a una damita. Una vez más, take two IDs, escogemos dos IDs. One male, uno que pertenezca a un compañero, and one female, uno que pertenezca a una compañera. Write sentences about them. Finalmente, write sentences about them. Escribimos oraciones sobre los ID cards que hemos recibido. Oraciones igualitas a las anteriores. Parecidas estas, ¿no? Llenamos. Digamos que este ID es el que yo he escogido y completo y digo, her first name is. Her middle initial is. Her last name is. Her phone number is. Her email address is. Ok, esto con uno de una de mis compañeras. Lo mismo hago con un ID card de uno de mis compañeros. Obviamente, en vez de decir her, voy a decir his para mis compañeros. Ok, entonces hacemos nuestro ID card, lo compartimos en el grupo de WhatsApp, escogemos dos IDs, dos compañeros, una compañera y un compañero.
y escribimos oraciones describiendo el ID card que hemos escogido. Bien, y todo esto lo subimos a la plataforma. Muchas gracias. Thank you for watching. Gracias por ver el video. I will be waiting your homework. Estaré esperando sus tareas. Bye bye.